Good evening. May gabi sa tanan. Ani ako karon sa Valencia, Negros Oriental. Diri sa Valencia, tsada kayo. So kabalo ba kamo na tsada magtabo karong Oktubre 22, 2022. This is a reggae weekend. Okay guys, this is the greatest big event sa PITSI guys. This is a reggae weekend karong Oktubre 22, alas 5 sa hapon guys. The best kayo na guys, magsayaw-sayaw na. O adunay mga tickets available guys. Makita na dito o mapalit guys sa Little Dudong Iscanio Beach guys ha. Ay kalimot, Iscanio Beach, Little Dudong. Makita nyo na along highway na guys. Makita nyo dayon sa left side o patubang ka sa north. Makita nyo ang Little Dudong. Then og sa nice food court doon sa Siliman Medical Center guys, Siliman Gate, Laguna. Nice food court, makita nyo dito. Tickets available at 450 na guys with drinks. Okay na kayo na guys with drinks. Makainom pa ka guys sa 450 mong ticket. And also we have also available VIP ticket at 1,450 with t-shirt na guys. Okay kayo na guys, 1,450 na apakay t-shirt guys. So guys, the best na kayo na guys karong ay kalimot guys, October 22 alas 5 sa hapon guys sa Angtay Golf Course to Dumaguete City. Magkita-kita ta guys kung manayaw ta mag-reggae. Okay guys, see you there. Good evening. Good evening. Okay. May gabi sa tanan. Marami karon diri sa Valencia. Part, nalimot ko pa sa